Buenas a todos, chavales. Ah, Pues sí, me estoy conectando un ratito, chicos, para... eh, efectivamente, para ver que estamos online. Me estoy conectando primero un ratito para ver que estamos online, no la vayamos a liar. Buenas, yo qué sé. Bueno, me quiero conectar un ratito y tal, antes de lo que es la cena de Navidad. Feliz Navidad a todos, efectivamente. Después de la cenita seguramente me vaya a pasar por aquí, chicos, para echar el ratete y tal. Y me quería conectar un poquito antes pues para desearos unas felices navidades a todos y la verdad que agradeceros un poquito todo el apoyo que me habéis dado, ¿no? A lo largo de este tiempo. Y que se agradece un montón, la verdad. O sea que es una puta locura. Es una puta locura, la verdad. Ya van... Es que ya el tiempo pasa y ya van a hacer... ya van a hacer pues 5 años, ¿no? O sea, ya van a hacer 5 años, estamos a puntito de hacer los 5 años. Bueno, aún queda, ¿no? Aún queda un poquito. Pero vamos, que ya son más de 4 años y medio aquí con vosotros y con Star Citizen. Con las dos cosas, ¿no? Y la verdad que me está molando muchísimo el viaje, tanto a nivel personal como a nivel profesional, ¿no? Porque mola un montón. O sea, mola un montón el hecho de ver cómo todo se modifica, cómo todo va creciendo, cómo el Star Citizen va saliendo, eh, cómo llegan aquí caras nuevas también, como hay gente que lleváis aquí desde los inicios, que es una pasada. Eso mola un montón. Queda lo mejor todavía. Sí, sí, sí. Queda lo mejor, tío. Hasta la gol, yo que sé, aún falta, tío. Hasta la gol aún falta, ¿no? Y nada, realmente pues es un ratete el que voy a estar por aquí y luego ya digo, luego después de cenar si me enchufaré y tal. Y si echaremos aquí una partida seguramente. Eh, Recordad sobre todo a la peñita y eso que queréis jugar con nosotros, que os paséis por el Discord, ¿no? Pasaros por alfilo.org si queréis jugar con nosotros, porque vamos a estar haciendo el gamba. Unos cuantos viajes por el mundo más para ver el CitizenCon. Pues sí. Efectivamente me queda... este año la verdad que... Uf. Sí, claro que tú estuviste en los... Tú estuviste en Los Ángeles, yo que sé, por lo visto, ¿no? Claro, estuviste en Los Ángeles. Estuviste en Los Ángeles, pero no te pasaste a saludar, cabrón. ¿Qué te pasa? eh... Feliz Navidad, Rolo. Es en Alice con esos 58 mesardos, tío. Ojo, Sí, señor. Buenas, Surso. Feliz Navidad. Eso es. En breves aquí tendremos en España, ¿no? Para la gente que no sepa, es tradición que nuestro monarca pues haga el discurso de turno y tal. Y habrá que verlo, ¿no? Lo típico. Me llena de orgullo y de satisfacción españoles. La verdad que me parece la hostia el rollo, ¿no? Me parece tremendo que, pues eso, es como... El padre molaba más colorado del vinete.
Madre. Madre mía. A ver. Buenas nomás, feliz Navidad. La verdad que vaya año, ¿no? Todavía no se ha acabado el año. Todavía no se ha acabado, pero vaya año, tío. Vaya año. Joder. Y lo que queda todavía de toda la animalada que se viene, tío. Toda la animalada que se viene, Es que se vienen un montón de cosas, tío. No sé si... Mira, me apetece... me apetece que veamos en un momento... El... ¿Dónde está? A ver, a ver, a ver. El Meshing Vulcan Pyron Airworld de Wii, la funcionalidad todo bien, es una locura. Muchas gracias, Maegor, tío. Muchas gracias ahí por apoyar el canal, hombre. 20 mesazos ahí. Muchas gracias. Me apetece ver esto, tío. Me apetece ver esto antes de cenar, que es media horita. Y lo vemos ahí de relax, tío. Feliz Navidad, Herbiz Tortuga. Buenas, gato. Buenas, Cisco. Cómo mola teneros por aquí, chicos. Claro que sí, tío. Mola un montón. Vamos a vernos esto, tío. Antes de cenar me voy a ver esto rápido, tío. Luego tengo que bajar y me tengo que hacer unas cigalas a la plancha, chavales. Voy a poner las botas. Las voy a cortar así a la mitad. Y les voy a meter mantequilla, ajo, perejil y un chorrito de brandy. Sí, sí, sí. Felices fiestas, Airo, y felices fiestas, feliz Navidad también, Alehover. Vamos a vernos esto, chicos. Archangel 6, come in. Go for 6. I'm getting a faint contact on bearing 287. You picking that up? Yeah, got it. Scanning that. Hay que verlo antes de que se acabe el año, chavales. Era necesario. Lo he visto 2 veces este trailer. Esta va a ser la tercera. Copy that. Archangel, this is Krugeri. Come back, Gary. Redirect to sector 7 Bravo Echo for immediate tasking. Copy that. On our way. Qué pasada, tío. Qué locura el F7A, Buenas, Carlos. Feliz Navidad, tío. Feliz Navidad, hombre.
Qué locura la Javelin, Qué puta animalada, tío. Qué preciosidad. I know I just wrote you, but a couple of hours ago, proximity sensors on the other side of the jump got twigged. Word is it might be that clan we've been battling with. I guess that last fight didn't scare them off quite like we all hoped it would. Honestly, we've been out here so long, I don't know what to pull for anymore. I just wanted to let you know. I'll write as soon as I can. Stay safe. Your loving son. Qué pasada, Qué puta animalada, Y los pelos aquí, los pelillos bajándole por el cuello. Never gets old, does it? Sir. Eddies. I used to do the same thing when I was first coming up. Post up to the flight deck whenever I could to watch the launches. Have you seen the F-8s up close? No, sir. The thing's a beast. Nimble, too. 12 maneuvering thrusters and 3 mains. It sure sounds like it. Sir. Captain McLaren, to the bridge. Captain McLaren, to the bridge. I saw you apply to the Flight Academy again. Yes, sir. Keep your head up. Took me a couple times before I got in. Thank you, sir. Molaría eso, que cuando tengamos que hacer la movida de la academia, que nos cueste de cojones. O sea, que no sea algo fácil, ¿sabes? Eso sería muy guapo. Welcome to Cloud Imperium Games Manchester Studio. I'm Chris Roberts, and I'm pleased to announce we have just passed a major milestone. Squadron 42 is now feature complete and has entered its polish phase. To celebrate this milestone, we've gathered some of our core leadership together to share what this means. As Chris says, we've moved into the polish phase of Squadron 42, which means extra emphasis on ensuring things feel fun. This means focusing on the small and large elements of the game, such as dialing in combat encounters, but also looking at the feel of how you control your character or vehicle and making sure it's immersive as possible. We've paid extra attention to how your character reacts when in their ship, so that you feel like an actual pilot, whether that's firing your weapons, taking hits, or punching the afterburners to get to cover. Ship AI has also seen huge improvements, with closer engagement distances and more varied behaviors. And with our new precision targeting mode, the action has never been as close. With the aim now on polish, we've organized the project into self-sufficient strike teams, so we can focus on individual areas to deliver the best experience. No me había fijado en la fauna que había volando por arriba, Qué locura. This allows us to bring all disciplines together with a unified vision of enhancing the gameplay by seamlessly blending it with polished visuals, final cinematic performances, and our ever-improving technology. You didn't see the boat, kid. You're good to keep going. We're also dialing in gameplay features, such as the ship flight model for both atmosphere and space, which covers master modes,
control surfaces, and our gold standard HUD and MFDs. Our interaction system for both the world and your character have also seen additional improvements, allowing us to hone and craft environmental puzzles unique to each location, while allowing us to tell the story of the world around you. Claro, es que el Rey Tractor, la forma que tenemos ya, que enseñaron aquí, ya la tenemos in-game. O sea, hay cosas que ya tenemos, ¿no? De esto. O sea, que ya con este parche último han metido, macho. Efectivamente, o sea, ya hay cosas que han metido. The military multi-tool is an essential piece of equipment for every pilot that integrates all attachments into a single handheld device and allows us to create really interesting challenges, including physics-based puzzles using our updated rope tech. Unidentified vessels? This is the UEE Navy. Power down your ships and stand by for processing. There you go. F*** off the coil's eyes. God damn it. Our scanning, targeting, and marker system has also seen an overhaul, allowing us to highlight only the essential information that you need, such as key objectives. Lo siento, chicos. Un momento, ¿no? Un momento, es por un bien. Es necesario. ¿Qué cojones? Ya casi, ¿eh? Assist to Starfire. Esto es una Starfire. Vale. ¿Esto qué es lo que es? Mira, 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 mira cómo se mueve. ¿Lo veis? ¿Lo veis? Está justo en la esquina superior derecha. Mira, lo vamos a poner otra vez para que lo veáis. Y eso no es una Mustang. O sea, una Mustang no se ve así desde lejos. O sea, desde a tomar por el culo. ¿Qué coño es esto, tío? ¿Qué cojones es esto? O sea, parece una Mustang, pero es que no es una Mustang. O sea, eso no puede ser una Mustang. Porque está a tomar por el culo. Our scanning, targeting, and marker system. ¿Qué coño es esto, tío? ¿Qué coño es eso? Has also seen an overhaul, allowing us to highlight only the essential information. Espera. La última parte. Mira. Empieza como a echar llamas. Mira. ¿Lo veis? El llamote que está echando, loco. Eso no es una Mustang ni de coña. No sé qué es eso. No sé qué es eso, chavales. Pero eso es algo muy gordo, ¿eh? Yo creo que eso es algo muy gordo. O sea, algo tamaño... No sé, tamaño... Espera. Our scanning, targeting, and marker system has also seen an overhaul, allowing us to highlight.
¿Habéis visto que al final tiene como... Tiene como el fuego, ¿sabes? Tiene como llamas de fuego que salen y todo el tema, ¿no? No tengo claro qué será. No lo tengo nada claro, chicos. No lo tengo nada claro. Pero yo creo que es algo tamaño, diría C2, una cosa así. O sea, es una Hércules de tamaño, algo así. Tengo una duda respecto a Escuadrón 42. El juego estaba compuesto de 3 capítulos o algo así. Estoy mal informado. O eso es el juego que estamos viendo. A ver, mira. De que el juego está compuesto por 3 capítulos, no es. Y esto es muy sencillo. Tenemos aquí, si te vas al Development, te vas al Dev Tracker. Perdón, al Roadmap. ¡Ay, cigüeña! A ver, al Roadmap. Ah, y han sacado el roadmap de aquí, claro. Entero, digamos. Pero... Ese que con Rairos... No. Chapter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Vale? O sea, de entrada son 20 capítulos. Sí. ¿Lo veis? De entrada son 20 capítulos. Yo creo que ha tenido varias modificaciones. Y sí, al principio sí que se dijo algo de que iba a haber como 3 episodios y que luego iban a entrar el resto. Y que lo que nosotros teníamos comprado, como que eso daba acceso a los 3 episodios y tal. ¿Vale? Pero evidentemente eso ha cambiado. Eso se ha modificado. O sea, hay 20 capítulos, ¿no? A mí me suena también de los inicios de que había 3 episodios. Sí me suena. Me quiere sonar. ¿Vale? De que era algo así. Yo creo que simplemente lo que vamos a tener es esto y bueno, pues es que de alguna forma el tiempo ha pasado, ¿no? Y el tiempo ha pasado y... A ver, decíais en el frame que cambia de forma y tal la nave. Yo no sé qué coño es eso, pero yo creo que gira. Lo que hace es girar. ¿Vale? Que está como de perfil y hace como un giro de... ¿Sí? Hace como un giro de morro. Una guiñada hace. Mirad. Ahí lo tenemos. Esto es... Y aunque ampliemos no vamos a ver nada, o sea, porque está demasiado lejos. Y está como desenfocado inclusive, ¿no? Mirad, ¿veis? Ahí se ve. Y es como que también está entre una especie de nube, ¿no? Que no deja de verse completamente. Y podría ser una Mustang, ¿eh? Después de todo. Claro, porque si no contaba con... No, puede ser una Mustang que esté... Es que aquí hay otra nave también, mirad. Aquí hay otra, ¿sabéis? Mirad, aquí hay otra y la acabo de ver ahora, tío. Flipas, ¿sabes? Aquí hay otra nave moviéndose. En el medio y medio. Y es que no se la ve, tío. Mirad. Our scanning, targeting and marker system has also seen an overhaul, allowing us to highlight only the essential information. Claro, es que vete tú a saber. Vete tú a saber. O sea, puede ser una Mustang y que sea por el tema de las nubes que está ahí, que no se pueda ver. That you need, such as key objectives, mission targets, and high-level scan information, while keeping your overall view as clean as possible. Skank!
typical FPS combat and stealth, which has seen a suite of improvements, from improved looting, weapon feel and balance, realistic scopes, and smoother locomotion, alongside our new and improved FPS radar and scanner that provides you an overview of the battlefield, but at the cost of ramping up your own emissions. Qué locura. We've also seen the introduction of our Maelstrom-powered destructible environment, which adds a layer of dynamism to the experience, alongside our improved AI, that can now have hundreds of combinations of traits that allow us to create unique and challenging combat encounters that really push your tactical awareness and skill. Esto ya dijeron que estaba demasiado gordo y que no iba a ser así. Que lo iban a reducir. Que no se iba a quedar así de meter un pulso y ver a todo el mundo y todo el rollo. We play and review the builds regularly and call out action points in each level from start to finish and where we need to improve the gameplay. This is an incredibly rewarding stage of development for me and the team, as the ultimate vision of the game is realized, allowing us to craft an experience that we can be really proud of. One specific area that I'm excited to dial in is the feeling of the player interacting with the world around them, Patching you in. as it's a core component of Squadron and really grounds the world that you inhabit. We've made sure that any interaction in the environment is physically represented by a character animation to keep you in the moment and fully immerse you in the experience that we've created. Igual por acercarse a los botones. Ultimately, this is the final phase of gameplay iteration before we fully transition into optimization and stability on the road to release. Agent Trejo, this is Colton. Come back. Always trips me out to see terraforming setups like this. Web tried explaining how atmosphere processors work. Really shows how far we've come. The hell is she? With the transition of Squadron to Polish phase, we've had the opportunity to find additional moments within the existing narrative to add subtle interactions where appropriate. It's been tremendously exciting to play through these areas and find places to augment the mood, support gameplay, and further embellish our story and characters. So yeah, man, I can't believe it. They said I've got to wait another 2 years before I can reapply. So that's why I figured I'd get a job trying in security, because that's, you know, I can get some hours flying in the cockpit and whatnot. Can't hurt, right? Exactly. We've also been capturing pickups for our lead female player character, as well as wildlines for our various enemies that you all will encounter throughout the game on both foot and in your cockpit. These consist of a range of responses and reactions that you as the player can trigger, which has been the culmination of efforts by the gameplay and AI teams. This means that you're going to have to tangle with some very smart and reactive bad guys to complete your mission. Un momentito, vamos a mirar un momentito aquí para atrás, porque ya que estamos mirando un poco el reconstruido, lo que quiero ver es la Catlas. Quiero ver la Catlas, chicos, porque es que no me creo que la Catlas que tengamos ahora sea lo que se vaya a quedar, tío. The gameplay and AI teams. This means that you're going to have to tangle with some very... Vale, aquí tenemos la Catlas. Vemos que la puerta eso se abre normal. A ver si vemos algo fuera de lo común.
La puerta... Uy, esos motores, chavales. ¿Estáis viendo los motores o qué? Claro, tío, o sea, esto es el motor original de como tenía la Cutlass. La Cutlass tenía aquí los motores, chicos. La Cutlass original tenía los motores de lado. Y se iban moviendo, ¿entendéis? Muchas gracias, Tito. Muchas gracias, tío. Estos motores son la polla. Es más ancha, sí, tío. Da la sensación. No lo sé si es más ancha, igual... Pero definitivamente hay cosas aquí que están cambiadas. O sea, los motores no son los mismos. Tienen los motores también en la sección media. O sea, todo el mundo sabe que la Cutlass va a sufrir un rework, ¿verdad? Es obvio que lo necesita. Mirad la torretita. El motor de lado. Qué puta locura, tío, ese motor de lado que tiene. O sea, el pedazo de motoraco que tiene de lado. Qué guapo, por favor. Mirarla de frente, tú. Mirar la forma. La forma que... ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué me estás contando? Pero qué guapa está la Cutlass, ¿no? Pero que este es el futuro de la Cutlass, chavales. Obviamente. Yo creo que sí, vamos. Este es el futuro de la Cutlass, ¿eh? O sea, la Cutlass no se va a quedar como está ahora. Esta es la Cutlass que vamos a tener en el juego. Es que... A ver, chicos, es imposible que la Cutlass que esté ahora se quede. Mirad cómo está la Cutter. Lo guapa que está la Cutter. ¿Cómo se va a quedar así la Cutlass? ¡Hostia! Y miradla. ¡Hostia! Mirad la Buccaneer, chaval. Con el morro ahí todo bulky, ¿sabes? O sea, el morro que lo tiene todo ahí, todo machacado. O sea, en plan todo con esas formas geométricas. ¡Qué guapada, tío! Tiene toque también la Buccaneer aquí, ¿eh? Sí, 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 sí. Claro que tiene toque. Qué loco, tío. Fijaros en la Cutlass ese lateral, Qué bastada, tío. Mirar el asiento. Ahí está, el asiento del piloto y el copiloto, mira. Piloto y copiloto ahí atrás. Qué guapo, tío. At the heart of this immersive adventure, Qué guapo, you'll find cutting-edge cinematic storytelling, thoughtfully crafted to fully immerse you into your story. We fight today. So in 40 years from now, when you're surrounded by everything and everyone you hold dear, and they ask, what did you do in the Battle of Vega? You can look them in the eye and say, I held the line. Men and women of the Second Fleet, I am proud to stand with you today. Good luck. Push about. Nice speech. Any word from the recon team? Not yet. Well, let's get into position.
Throughout the polish phase, our team is taking every opportunity to push things to the next level. Tell me you're expecting company? This is not good. The Cine team is focused on finalizing edit lock on all of our big action as well as all smaller character sequences. I could have pulled this off of the Galactopedia. Yeah, probably, but I think their solar mass calculations are wrong, though. Well, this is ridiculous. How so? We are now able to adjust our shot composition to final cameras thanks to recently crafted space vistas and level art being content complete now. It'd be nice to know how much of a shitstorm we're flying into. More like a hellstorm, Blue. One you ain't gonna fly out of. Shut up. Now, I hadn't seen another ship that wasn't trying to kill me in days, let alone a hauler, let alone a Jean. So you can imagine my surprise. Detailed lighting passes can be done on hero sequences so we can show our cast and convey their emotions in the best light possible. And we're making sure our cinematics are triggering as fluid as we can craft them so they form a coherent concerto with the rest of the player's narrative experience. Mr. Wexler, this is Lieutenant Commander Colton. Oh, Commander, hey. Julian Wexler, I'm the field manager of this little operation. Welcome aboard the Archon. What brings the Navy to this little corner of the universe? We got you flying with Lieutenant Commander Colton. He's one of our best. As others will share, this is the most rewarding chapter of development, which allows us to truly experience the visceral and oftentimes emotional moments that our narrative provides. How did you handle it after Vega? Che reggae, felices fiestas, hombre. I'm not sure I handled anything. It helps to remember that stuff like this is supposed to hurt. Feliz Navidad también, Antonio, que te he visto ahora por ahí. Felices fiestas, Harlow, también. Smoke, también, Pereja. For the animation teams, polish phase means refining the social aspects of Squadron 42 that occur between the various missions and getting the behaviors implemented across all of its chapters. Here we're dialing in the hangar to make it as immersive and believable an experience as possible. That'll do it. Done. Okay, all right. Let's do this. I have to switch out so the interchange from the hangar deck. We're getting a weird. Muchas gracias, Tito. Muchas gracias, hombre. Felices fiestas, Tichoneo. Qué ganas tengo de sacar mi Idris del hangar, es que me cago en la puta. For example, we're launching off a space carrier, but we still ground the feel in real-world actions, refueling, repairing, and inspecting, and making sure that your next flight mission is a success. Felices fiestas, Anet. This means we're looking out for pops, hiccups, or awkward transitions, and ensuring that everything flows and looks like all the great mocap performances we've captured. Let's ready some extra ice packs out of storage. Whenever gunners are on full rotation, you can always count on at least one of them getting hurt. We also have you covered in everyday life. The medical staff work diligently for their patients, whether they're players or crew. We really want you to feel part of an authentic crew, an important part of the UEE Navy in an enormous universe of people going about their everyday lives. Claro, aquí tenemos un problema. Aquí tenemos un problema, porque mecánicamente... O sea... Let's go ahead and clear for takeoff. Mecánicamente estamos viendo esto, ¿vale? Y estamos viendo el tema de que se levantan las plataformas, para el tema de los impulsores de maniobra, que no muevan a la peña y tal. Imagino que eso puede proteger a la peña que esté en tripulación, de tripulación por ahí, y que no le vaya a soplar el tema. Pero, ¿sabéis cuál es el problema que le veo a esto? Las Furies. El otro día lo estábamos hablando. Y efectivamente queda... Joder, macho. Es que quedan 15 minutos y tengo que bajar a las 8. A ver, el tema está... claro, es que hay que cenar, chavales. El tema está en que... Eso, rápido, o sea...
Las Furies, tío, o sea, ¿qué cojones? O sea, ¿cómo vamos a hacer? ¿Para encajar esto aquí bien? ¿Qué saldrán de 2 en 2? ¿O cómo es el tema? ¿Sabes? ¿Entendéis por dónde voy, no? Normalmente sí, normalmente iremos andando más rápido. As you're launched off the deck of the carrier. Baron 2, you are cleared for launch. En realidad no, la Iris te va a tocar pilotarla, tío. Ya sabes cómo va el rollo, tío. El primer día que llegues, tío. We want you to not only decide how you play the game, but to feel as if the people you interact with are in that world with you. I would have never thought a shotgun could be so pretty. Damn, this R97 is sleek as hell. Like a lot of other weapons in Gemini's arsenal, it has a higher rate of fire than most guns of its type. Tiene que haber muchas oportunidades de roleplay en una nave así, chicos. We're working to support a feel of authenticity through world traversals, running, jumping, and climbing, interactions with objects and the environment, solid weapon gameplay and enemy reactions, as well as combat realities, such as weapon malfunctions. Or in close encounters of the more lethal kind. Ooh, that's gonna hurt in the morning. As we continue to focus on the quality experience, we've been working closely with our art teams, and it's been exciting to see their environments come to life alongside us. While animation and design have been populating the locations, polish phase for my teams means making huge advancements in the quality of our characters and environments. We've established our standard with recognizable characters like Mark Hamill, Gillian Anderson, and Gary Oldman, and we're now applying this to the rest of the cast and identifying any remaining tech requirements that need to be closed down. The story of Squadron 42 takes you through a variety of diverse locations of varying scales and styles. We shared glimpses of several environments before, and there's still plenty out there for you to discover. Momento, ¿qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? Vuelve, maldita sea, vuelve, dale, vuelve, me cago en todo. Para atrás, le voy a dar la mano, tío. O sea... ¿Esto qué coño es? Porque esto es Xian. Esto es Xian, chavales. Esto del medio es Xian. Esto es Xian, ¿sí? O parece, vamos. Glimpses of several environments before, and there's still plenty out there for you to discover. One of the main challenges the art team has had to face during the development of Squadron 42 is ensuring the visuals are complementary to the narrative of the script. The mood and feeling of a space is just as important to us as it is making sure we hit the visual quality that CIG has become known for. Oh, good. We can't hack it from this side. Graves, we've got a locked door. Can you give us access? No, I'm afraid that's a negative, Steve. I would have to add you to our system to give you override permissions, and there's a lot involved in that. It won't happen quickly. Okay, we'll figure something out. Everything you see during the campaign has been heavily inspired by the classics of 70s and 80s sci-fi, but with a modern twist. We want everything you see to feel like it has a soul, its own personality, and tells of a history long before you arrived. Crafting interesting flight spaces and their connecting tissue has been one of the more unique challenges we've needed to overcome for Squadron. Developing our VDB tech to blend seamlessly
between tighter traversal spaces and into wider space. Eso es una red editor, Lo que hay a la derecha arriba es una red editor. But rewarding, ensuring that Squadron flows seamlessly from one chapter to the next, without interruption. Creating a diverse array of locations is essential to us. Our environments need to work from a variety of scales. We need to pay close attention to detail, whether we're working in a dirty engineering vent or navigating the debris of a dying star, wondering what may be around that next corner, or even who may live there, how would they have survived, and what state of mind may they be in. We've worked closely with our social teams in delivering a cohesive social experience when you're taking some downtime from our refined flight and FPS missions, or even missions of the more eerie kind. We'll be introducing new space stations on a massive scale, all brought together and designed to be as tangible as possible. We've thought about their function, their age, and tried to ensure there's a progression in artistic style with each station as you progress through the game. No sabemos. No creo que sea una... No tiene pinta As de you can ser see una... today, the teams are working incredibly hard, ramping up the detail and quality to Esto de match aquí the dices. breadth of our vision for Squadron 42. Now, I know you're all asking, when can I play it? When can I play it? When we have the locked release date, you will be the first to know. Now, we're in polishing phase on Squadron 42. You will start to see a lot more things coming to Star Citizen, as well as overall progress on the persistent universe. The polish phase can take some time. We have come this far, and we want to make sure Squadron 42 delivers on the promise of being this generation's wing commander. Now, even though there's only a few of us in this video, I'd like to extend a big thank you to all our staff around the globe who have been putting their heart and soul into bringing Squadron 42 to life. And I would like to thank everyone in the community for your patience and your support. To paraphrase Admiral Bishop, when people ask, what did you do in the development of Squadron 42? You can look them in the eye and say, I held the line. I'm proud to stand with you. Thank you for making this game with us. En fin. I held the line. En fin. Pues nada, chavales. ¿Qué os iba a decir? Me piro. Me piro a cenar, chicos. Me piro a preparar la cena, de hecho. Tengo que hacer cosas ahora. Tengo que hacer ahí unas movidas. Y yeah. Muchas gracias a todos, chicos, de verdad. Muchas gracias a todos por el tremendo apoyo que habéis dado al canal este año. Y desearos feliz Navidad a todos. Y bueno, pues aquellos que vayáis a cenar ya, provechito. Pasarlo muy bien. Y en los que estéis currando, joder, los que estéis currando, esta vez sí, que os sea leve, ¿no? Como siempre, pero joder, los que estéis currando, ole vuestras pelotas. Después de cenar supongo que me pasaré por aquí, ¿sí? Después de cenar me pasaré por aquí, es en un ratete. No os puedo decir ahora porque no sé, ¿vale? Pero sí que me pasaré por aquí. Herbie out. Nos
Tengo que bajar. Tengo que bajar a cenar, chavales. Besitos a todos. Chao, chao.